अठ- प्रभु जी 18 श्लोक 18 विस्तरेण अर्जुन कहते विस्तरेण आत्मन जोगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृणन्तु नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मन जोगम विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृणन्तु नास्ति मे अमृतम्। हे जनार्दन कृष्ण, दयाकरी पुणी थरे मते आपणकर अत्यंत शक्तिशाली ऐश्वर्य और गौरव संबंध सविशेष भाव कारण आपणकर अमृतमय कथा जेते शुणिले भी पूर्ण संतोष आसुना, अधिक शुणा इच्छा हेउछि। वास्तविक भगवान कथाटा कथा जी वास्तविक ठीक भाव ग्रहण करे से संतुष्ट हो पारे, कारण आहुरी तापरे आहुरी अधिक थिला भली जना पड़े। नमिसारण्य सनक मुनि नेतृत्व ऋषिवृंद सुत गोस्वामी को ठीक यही प्रकार कथा कर निम्न मतलब भयंतु न वितृप्यामम उत्तम श्लोक विक्रमे दत्त शृणुतम रस ज्ञानं साधु साधु पदे पदे साधु पदे पदे। श्रीकृष्णकर दिव्य लीला जहाँकि वेद मंत्र अति सुंदर भाव गान कर लगातार शुणुले भी कदापि संतोष आसे ना। जो माने श्रीकृष्णकर सहित दिव्य संबंध संबंधित से माने तांकर दिव्य लीला संबंधी विवरण शुणी पदे पदे आनंद अनुभव करते साधु साधु पदे पदे। एपरी अर्जुन श्रीकृष्ण संबंध शुणा को अत्यंत श्रद्धा प्रकाश करिसेंति। विशेष करी से किपरि सर्वव्यापक परमेश्वर रूप में विद्यमान यह जानवा को अर्जुन इच्छा को प्रकाश कर श्रीकृष्ण संबंधी जेकोसी वर्णना अमृत तुल्य स्वादुकर एवं यह अमृत वास्तव अनुभूति द्वारा लब्ध हो पारे। आधुनिक गल्प उपन्यास इतिहास आदि श्रीकृष्ण दिव्य लीला वर्णना ठारू भिन्न अटे। व्यक्ति भौतिक गल्प बा कहानी शुणी क्लांत अनुभव कर, किंतु श्रीकृष्ण संबंध शुणी कदापि क्लांति अनुभव करना। यही कारण समग्र ब्रह्मांडर इतिहास भगवान विभिन्न अवतार मानकर लीला संदर्भ में परिपूर्ण हो ब्रह्मांड समग्र ब्रह्मांडर इतिहास भगवान विभिन्न अवतार मानकर लीला संदर्भ में परिपूर्ण हो। उदाहरण स्वरूप पुराण गुड़िक अतीत जुगर इतिहास अटंती। पुराण गुड़िक अतीत जुगर इतिहास भागवत मध्य एक कथा कह जाए। यही प्रकार पाठ्यवस्तु बारंबार पठित हेले सुधा नित्य नूतनत्व हो रहुअछि। तेबे एठी गोटे जिनस जे अर्जुन भगवान को कथा एते माधुर्यपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण जहाँकि भक्त को तृप्ति प्रदान करि पारे ना। से आहुरी शुणा ये गोटे कथा कहीं कहीं टिके शुणीदे हाँ 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 जो भगवान को भगवान बोली जाने ना, साधारण मनुष्य बोली जाने, सी ये प्रपात कहला भली सी भगवान को कथा बुझी पारे नहीं, तो बुझी न पारे ताकू निश्चित खराब लगे। हाँ? किंतु जी श्री कृष्ण तत्व जानी जे कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोके मृडयंती जुगे जुगे। पुनर्बार पुणे भगवान कहते भक्तारम जगत पक्षम सर्वलोक महेश्वरम, मु सबु किछि समस्त जिनसर उपभागकारी मत सर्वं प्रवर्तते, मोठु सबु सृष्टि होइछि। मु मध्य मो भक्त मान को सुरक्षा प्रदान करे नहीं।
न मे भक्ता प्रणश्यति सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये सब जिनस भगवान आ गोटे कह तुष्यंती तो रमंती तुष्यंती च रमंती च भगवान को कथा एते बीर्यमयी कथा तो वर्णना करा जायछि संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा भगवान कथा अति बीर्यमयी शक्तिशाली अमृतमयी तेणु शुणतंस कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थ ही अभद्राण विधुनति हृदय शतम भगवान कर कथा एते बीर्यमयी जे जन्म जन्मांतर कलुषित ए तेल चुकीटा भलिया ये महिला ये मध्य भगवान कर ए दिव्यमयी लीला श्रवण करने द्वारा ये धोई हो जाए संपूर्ण हृदय शुद्ध हो जाए आउ पूर्ण अमृत व्यक्ति आस्वादन करे तेणु व्यक्ति पूर्ण आस्वादन अमृत एमती गोटे जिनस ताहा जो बेसी खाई पान कले जे आमर ए जो कौन इंडाइजेशन हम सेमतिया जिनस से नुह तो भगवान कर कथा एते बीर्यमयी एते माधुर्यमयी ताहा जेते आस्वादन करुथिबो पुणी आहुरी आस्वादन करवा ए भली इच्छा हुए। जो माने वास्तविक संपूर्ण कामना मुक्त हो जाइछन्ति केवल तांकर कामना जे भगवान कर प्रीति संबंधी से माने ए अमृत आस्वादन भल भाव करि पारे। तेणु या द्वारा कौन हुए ना प्रथमतः व्यक्ति कौन करे ना भगवान कर निजर हृदयर कलमशता हेतु से अमृत आस्वादन करि पारिबारे टिके असमर्थ हुए। क्रमशः हृदय शुद्ध हो गले से संपूर्ण से अमृत जमती अर्जुन ये तृप्ति हो पारु नाहांती कारण आउ किछि कामना नाही तांकर एडे बड़ महायुद्ध देखंतु समस्त शत्रु माने अनेक बसिचंती ये परिस्थिति ए विषम समय रे वर्तमान ये जो अमृतमय वार्तालाप चलीछि एठी कहा जायछि कनक कामिनी यार जय पराजय प्रतिष्ठा साक्ष्यवृत्ति ताहार निलय ये सब आकृष्टि हृदय हईले उदय नामते अनवधान स्वभावत होय। नाम जप कला बेले जदि अन्य चिंता मन मध्य को आसीगला नाम प्रति अनवधान आसीगो अर्थात ध्यान पूर्वक आउ नाम करि परिबा नाही। ध्यान पूर्वक नाम कले जो अमृत गोटे आसे अमृत आस्वादन जोटे गोटे फ्लो रे चल जिवो अमृत आस्वादन जदि ब्रेक हे गला हठात निश्चित भावे व्यक्ति को खराब लगे किंतु जदि यही नाम करू करू हठात अन्य चिंता आसीगला ताहले आखि माड़ी पड़िवो माड़ी जो तेरे नामे तो अनवधान स्वभाव है। तेणु येटा केमती दूर हम क्रमे क्रमे से सब चिंता परिहारे जतिवे सौभाग्यवान वैष्णव आचार्य वैष्णव आचरण द्वारा ये जो विक्षेप भाव आसे ताको आस्ते आस्ते अतिक्रम करिवो। प्रथमते हरिदिने भोग चिंता तेजी साधु संग रात्रि दिने हरि नाम भजी
ତେବେ ଏଭଳି ବିକ୍ଷେପ ଯୋଉ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ହରିବାସରେ ଭୋଗ ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବେନି, ଆଉ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ, ଅନୁକଳ୍ପ ଭଜନ କରିବେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବେ। ହରି କ୍ଷେତ୍ରେ ହରିଦାସ হরি শাস্ত্র লয়ে উৎসবে মজিবে সুখে পরম নির্ভয়ে ক্রমে ভক্তি কাল মন করিবে বর্ধন হরি কথা মহোৎসবে মজাইয়া মন। ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ, ମହୋତ୍ସବ ଯୋଉଟା କି ବିରାଟ ଆକାରରେ ହୁଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତେବେ ତଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଯୋଉଟା ନ କରିପାରିବା ଅନେକ ମିଶି କଲେ ତାହା ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହେବ। ମହୋତ୍ସବଟା ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ମହୋତ୍ସବ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଭୋଗ ନିବେଦନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଜନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ବା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଆଉ ଉପବାସ କରିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଦିନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଉପବାସ ରହିଥିବା, ଆଉ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହବ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ। ତଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, କ୍ରମେ ଭକ୍ତି କାଳ ମନ କରିବେ ବର୍ଧନ হরি কথা মহোৎসবে মজাইয়া মন শ্রেষ্ঠ রস ক্রমে চিতে হইবে উদয় জড়ের নিকৃষ্ট রস ছাড়িবে নিশ্চয়। এটি গোটে সুন্দর কথা কুହାଗଲା। କଣ ନା, ହରି କଥା ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ କ୍ରମେ ଚିତେ ହଇବେ ଉଦୟ, ଅର୍ଥାତ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ନୂଆ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ, ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ହବ। ଆଉ ଇ ଯୋଉ ଜଡେର ନିକୃଷ୍ଟ ରସ ଛାଡିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଜଡେର ନିକୃଷ୍ଟ ରସ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ କାମନା ଜାତ ବା ଆକୃଷ୍ଟ, ଭୋଗ କାମନା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ହବନି, କାରଣ ସେ ହରି ଉତ୍ସବରେ ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଉନ୍ନତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ମହାଜନ ମୁଖେ ହରି ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରବଣେ ମୁଗ୍ଧ হবে মন কর্ণ রস আস্বাদনে। মহাজন মুখে হরি সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হবে মন কর্ণ রস আস্বাদনে। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମହାବୀର୍ଯ୍ୟମୟୀ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ତଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ଏତେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଶୁଣିବି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିକୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ସ୍ପୃହା হইবে বিগত নাম গানে চিত্ত স্থির হবে অবিরত। নাম গানে চিত্ত স্থির হবে অবিরত। অতএব বহু যত্নে ইয়ে প্রমাদ ত্যজে স্থির চিতে নাম রসে চিরদিন মজে। স্থির চিতে নাম রসে চিরদিନ ମଜେ। ତେବେ ଏଇ ସ୍ୱାଦଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କଥାମୃତ, ସେବାମୃତ, ଏସବୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହୁଏ, ଏ ନିକୃଷ୍ଟ ରସ ପ୍ରତି ଆଉ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥା, ଆଉ ସେଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ହେଇପାରେନି, କାରଣ ଇଏ ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କୋଉଠି ଏ ରସର ପ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି କୋଉ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଏ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ପରିସରରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ତ ମାପି ପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ ତାହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି 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 ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବା।
ତେଣୁ କଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସଂକଳ୍ପିତ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ନା ହୟ ଯତ୍ନ ନାମେ ଦେଖିବାରେ ବାରେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳେ ବା ନାମ ଜପ କଲା ବେଳେ ଯତ୍ନର ସହିତ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯତ୍ନର ସହିତ। କାହିଁକି ନା ଯତ୍ନର ସହିତ ନାମ ଜପ କଲେ ନାମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା ନାମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେବେନି। ତେଣୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଠିକ ଭାବେ ପ୍ରତି ଗୋଟି ଭିଡିଲା ବେଳେ ନାମ ଠିକରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି କି ନା ଆଉ ଗୋଟି ଠିକ ଭାବେ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନା ଏଇ ଭାବ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନା ହୟ ଯତ୍ନ ନାମେ ଦେଖିବାରେ ବାରେ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ସତର୍କତାର ସହିତ ନାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସତର୍କ ହଇଆ କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଦ ଛାଡିଆ କରି ନାମେର ଭଜନ। ତେଣୁ ସତର୍କ ହେଇକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରମାଦ ଗୁଡିକ ଯାହା ପ୍ରମାଦ କଣ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଦୈବଲ୍ୟ କୁଟିନାଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପ୍ରମାଦ। କୁଟିନାଟି ବୋଲେ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁଟିନାଟି ମାନେ ଉଟ କପଟ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନ୍ୟ କରିବନି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଆମକୁ ସେ ଏଇଟା କଲା ସେଇଟା କଲା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଅମକ ଲୋକ ଏଇ ଅନ୍ୟର ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଟା ନା ଏଟାକୁ କୁଟିନାଟି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଗତିକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବନି। ହୃଦୟ ଦେବଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ମତେ ସେ ଏମିତି କଥା କହିଲା ମତେ ସେ ଏମିତି କଥା କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଜୋରରେ ନାମ କରିବେ। ସଂଖ୍ୟାଧିକେ ସ୍ପୃହା ଛାଡି ଏକଗ୍ର ମାନସେ ନିରନ୍ତର କରି ନାମ ତବ କୃପା ବସେ। ତେବେ ଠିକ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିବେ। ଗୋଟେ ମାଳାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ? ଗୋଟେ ମାଳା 7 ମିନିଟ 8 ମିନିଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ 7 ମିନିଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 7 ମିନିଟ ଲାଗିବ 6:30 7 ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ଏମିତି ନାମ ଜପ ହଉନି। ପ୍ରପାତ ସେଇ ଯୋଗୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ପରା। ପାତାଳ ସିଂ ପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆଜି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ନାମ ଜପ ସେଇଭଳି ହବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ଏଭଳି ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ। 7 ମିନିଟ ଠିକ। ତେବେ ଏଇ କୃପା କରି ପ୍ରଭୁ ନାମେତେ ପ୍ରମାଦ ନବାଧେ ଆମର ଚିତେ ନାମର ସାସ୍ବାଦ। ନାମ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାରେ ଏଭଳି ନାମ କଲେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏକାଗ୍ର ମାନସେ ନିର୍ଜନତେ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷଣ ନାମ ସ୍ମୃତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଭକ୍ତ ଜନ। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ଅର୍ଥାତ ଆମେ କେତେ ସମୟ ନଉଛେ? ଦିନ ଯାକ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟାଟେ ନଉଛେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ନଉଛେ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହଉଛି। ନିର୍ଜନ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଏ ନାମ ଜପ କରିବେ କିଛି କ୍ଷଣ। ଅତଏବ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମ ଭାବ ଲଗ୍ନ ମନେ ସଦା হয় ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା তোমার চরণে। আপন যত্নে তে কেহ কিছু নাহি পারে তোমার প্রসাদ বিনা ଏ ଭବ ସଂସାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଏଇଟା କେହି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
निज चेष्टार कहीं प्राप्त हो पारे ना। तेणु आपण कृपा कले व्यक्ति यही स्थिति प्राप्त हम। हाँ ठीक भाव नाम जप करिवो एवं नामामृत आस्वादन करि पारिबो। तबे नामर स्वरूप, नाम स्वरूप हेले कौन ना अमृतमय। नाम सम वस्तु नाही ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। जीव निजे चिद व्यापार कृष्ण नाम आरो, आर सब प्रापंचिक जगत संसार। जीव निजे चिन्मय आ भगवान कर नाम हेले चिन्मय। ये चिन्मय एतद व्यतीत आउ जेते आमे देखुचे सब अचिन्मय, सब जड़ प्रापंचिक। तेणु शुद्ध नाम, शुद्ध नाम जे करिवे तबे से अमृत से पान करिबाकु सक्षम हेबे। नाम नामाभास किए प्राप्त है अजामिल। आमे माने सब नामर आभास अच्छे, शुद्ध नाम पहुंची पारिने। से गोटे योग्यता दरकार बा आकर्षण दरकार, गोटे स्थिति दरकार। से स्थिति रे शुद्ध नाम करने को व्यक्ति सक्षम हुए। तेणु ये नामाभास को अतिक्रम कर शुद्ध नाम रे पहुंचवा कौन करियो व्यक्ति? नामाभास भेदी शुद्ध नाम लभिबारे, सद्गुरु से विभजीव यत्न सहकारे। भजने अनर्थ, भजने अनर्थ नाश से क्षणे जाय, कि स्वरूप नाम नाचे भक्तेर जिह्वाय। भजने अनर्थ नाश से क्षणे पाय, कि स्वरूप नाम नाचे भक्तेर जिह्वाय। तेबे भजनर जो अनर्थ जो सृष्टि होची, नाना दुश्चिंता हृदय देवल कुटिनाटी इत्यादि, एगुड़िक नाश हबार उपाय व्यक्ति प्राप्त हुए केतेबेले ना सद्गुरु जेतेबेले सेवा करियो। सद्गुरु कृपा कले ए सब नाश हो। आउ ची स्वरूप नाम नाचे भक्तर जुहाय, ये सब सद्गुरु को कृपा द्वारा ही व्यक्ति प्राप्त हुए। नाम से अमृत धारा नाही छाड़े यारो, नाम से अमृत धारा नाही छाड़े यारो। नाम रसे मत जीव नाचे अनिवारो, नाम रसे नाचे जीव आ नाम रसे मत जीव नाचे अनिवारो। सेतेबेले कौन हुए? से नाम रसरे पूरा गदगद होइकी कौन करे? अनिवार माने बिना व्यतिक्रम आउ नो स्टॉपेज। से नाम रसरे पूरा मस्कुल हुए। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। ए जगत नाचायन माया करे पलायन, जगत नाचाय माया करे पलायन। जेतेबेले नाम प्रभु कृपा रे, कृपा द्वारा भक्तर जुहारे नर्तन करती सामूहिक कीर्तन हुए, सेतेबेले कौन हुए ना जगत को मध्य नाम प्रभु कौन करती नचाती। माया कौन से निवृत्त हो निष्क्रिय हो जाए।
ତେଣୁ ଏ ନାମେ ଅଧିକାର ନର ମାତ୍ରେ କଲେ ଦାନ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତମର ବିଭୂତି ଜାଣେ। ବିଭୂତି କଳା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି, ତାପରେ ନାମ। ନାମ ସ୍ଥିତିଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ନାମ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ? ନା ଏ ଜଡ ଜଗତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଆଗ କଥା ଉଚ୍ଚ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନ ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅତୃପ୍ତ କଥା, এই ଅତୃପ୍ତ କଥାଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏତେ କଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଲା। हरे कृष्ण प्रभुजी मोर गोटे क्वेश्चन अच्छे जे आमर कली जुग दि जाइए महामंत्र ए ब्रजवासी तो कई समस्ते कौन महामंत्र करती तो कौन राधा राधा होता राधाराणी को क्षेत्र होची वृंदावन, एटा तांकर राधाराणी को एकचाटिया अधिकार। आ गोपी माने तांकर हले अंश संभूता, तेणु तांकर इष्टंकु से सर्वदा भजन करंदी। तेणु राधे श्याम बोलते। एठी महाप्रभुंकर द्वितीय तत्व रे कहा जायछि जे यद्यपि निर्मल धारा सत्प्रेम दर्शन तथापि स्वच्छता ताते बाढ़े अनुक्षण आमार माधुर्यर नाई बाढ़ीते अवकाशे ये दर्पणेर आगे नव नव रूप भासे मन माधुर्य राधा प्रेम दोहाहुड़ करी क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे केह नहीं हारी। राधाराणी आउ श्याम सुंदर जदि उपस्थित होती तेबे राधाराणी भल पाइबा आउ भगवान माधुर्य ये दुईटा जाक मिश्री गले पूरा सर्वोत्कृष्ट परिवेश जो प्रेममय परिवेश महाभावमय परिवेश सृष्टि हुए। आमार माधुर्य नित्य नव नवमय स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय स्वस्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादय विचार करिए यदि आस्वाद उपाय राधिका स्वरूप होते तबे मन ध्याय। महाप्रभु मध्य ये जो माधुर्यामृत आस्वादन करिया पई जेतबेले मन बळेले तेणु राधाराणी रूप होइतले। एठी कहिबार तात्पर्य जे गोपी माने कहउछंती ए माधुर्यामृत सौदा पान जई करे तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतरे तृष्णा शांति नहे तृष्णा बढ़े निरंतरे अतृप्त हइया करे सर्वे विधाता निंदन अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन। रे विधि तू ठीक भावे ये सृष्टिटा को करि पारलोनी आमे तो भगवान श्याम सुंदर को आमे संपूर्ण रूपे परितृप्त हृदय रे दर्शन करि पारुनु असमर्थ हो जाउछु। तू आ सृष्टि करिछु कोन तू की सृष्टि करिछु कोटि नेत्र ना दिले को सबे दिलो दुई ताहाते निमेष कृष्ण की देखिबी मुई। तू सहस्र नेत्र सिना देइथिले आमे कृष्ण को भल रूप रे तांकर माधुर्य आस्वादन करि पारिथांतु
ତୁ ମାତ୍ର 2ଟା ନେତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛୁ, ପୁଣି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଲକ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ। ସିଏ ଟିକିଏ ପରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପଡିଯାଉଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ କିଭଳି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ? ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହଉ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭକ୍ତ ତୃପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଏଇଠି ତୃପ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି। କଣ କହିଲେ ନା ଭୂୟ କଥା ହି ତୃପ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାସ୍ତି ମେ ଅମୃତ। ମୁଁ ତୃପ୍ତି ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ଅମୃତ ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ ବି କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆହୁରି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ଆମର ହଉଛି ଭକ୍ତି ସାଧନ ମଣିକ ଜପ ସାଧନା କ୍ଲାସ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଆମ ଆଡକୁ ଟାଣିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମ ଆଡକୁ ଟାଣିବା। କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ସଦାବେଳେ ଆମ ଆଡକୁ ଟାଣିବା। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ? ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କେତେ ବୀର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଜାମିଳ କଣ କରିଛି ନା ଭବବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୀର୍ଥପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଯଶ ଗୁଣାଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷା ପାପ ମୂଳ ଏଠି କୁହାଗଲା ପାପ ମୂଳ ନାଶକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାପର ଯୋଉ ମୂଳ ଏଇ ହୃଦୟରୁ ଯେମିତି କୁଟି ନାଟି ଇତ୍ୟାଦି ହୃଦୟ ଦବଲ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ବିବଶ ହେଇଯାଉଛେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥାରେ ବା କ୍ରନ୍ଦନରେ ଆମେ ବିବଶ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର ଭକ୍ତର ହୁଏନି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲେ, ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ। ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବୋଧେ 10 ଅଧିକ, ତତୋଧିକ। ପିତା ମାତା, କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର 7 ନା କେତେ ପିଲା, ତା ସହିତ ନିଜ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ପରିବାର ଭିତରେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ମାନେ ସୋର୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚାକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାକିରି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେଲେ। କେମିତି ଚଳିବେ? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? କଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାହିଁ ତ କିଛି ତରଳିଲାନି, ବିଗଳିତ ହେଲାନି? ନା ମୋର ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ଏ କଥା କୃଷ୍ଣ ଜାଣନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେ କହିଲେ ବୁଝିଲେନି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବୁ, ନଡିଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ବାନ୍ଧ ପଛେ ମୁଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିବି। ଗୃହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗୁରୁମାତା କହିଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଏସବୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସବୁ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ମନ୍ଦିର ସେତେବେଳକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ କିଛି ହେଲାଣି। ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାରାଜ ଗୋଟେ ବେଳା ପ୍ରସାଦ ନିଅନ୍ତି, ଦିନ ବେଳା। ରାତିରେ କଣ କ୍ଷୀର ଟିକେ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି କହିଲେ, ଏ ସବୁ କଲ, ଏ ପେନସନ ଟା ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତ? ଯଦି ବାବାଜୀ ହେଲ ପେନସନ ଟା କରିଦେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତ, ଆମେ ଚଳିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତୁମେ ଏଠି କ୍ଷୀର ପିଉଛ। ବୁଝିଲେ କି? ସିଏ ମହାରାଜଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ କମ ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଗୋଟେ ବେଳା ନିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ନିଅନ୍ତି। ରାତିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି। ବୋଧେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଏ କଟୁକ୍ତି ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛାଡିଦେଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ପୁଅ କହିଲେ, କିଏ ତୋର ବାପାରେ ପୁଅ? ତୋ ବାପ କିଏ? ସେ
ତୋ ବାପ ଥିଲା ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମରିଗଲାଣି, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ପେନସନ କଣ ଦବ? ମୁଁ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରପାଦଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ତୋ ବାପ ନାହିଁ ପେନସନ ତୁମକୁ ଦବ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନଟା କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଦୃଢତା ସହିତ ସେ ପ୍ରପାଦଙ୍କ ନାଇଁ ଗୌର ନିତାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, କାର ଝିଆରୀ ବାହାଘର ହବ, ଅମକ ବାହାଘର, ଢେଙ୍କି ବାହାଘର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରପାଦଙ୍କ ପୁଅ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କଲି ଆଉ ହାରି ଯାଇଛି, ଲସ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରପାଦ କହିଲେ ଆଉ ଆସିବୁନି, ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ, ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ନିଏ, ଆଉ ତୁ ଆସିବୁନି ଏଠିକି, ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଇଏ ପାପ ମୂଳ, ପାପକୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, କେବଳ ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଜୟମୟୀ ଲୀଳା ଯଶ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଉ ଏମିତି ସଂସାରରେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟେତ ପରମ ଗୁହ୍ୟଂ ଇତିହାସ ମୟା ନଘଂ ଶୃଣୁତ୍वा ଶ୍ରദ്ധୟା ଯୁକ୍तो ଯତଶ୍ଚ ଭଗତ୍ୟାନୁକୀର୍ତ୍ତୟେତ୍ न वै स नरकं जाति नेकितो जमकिंकरैः यद्यपि मंगलो मर्त्यो विष्णुलोको महीयते। जो व्यक्ति परम गुह्य सर्वपापनाशक इतिहास विश्वास करी भक्तिर सहित श्रवण कीर्तन करे, से पापाचारी ओ जड़देहधारी, जड़देहधारी अर्थात कालर अधीन होइथिले सुधा ताहाको आ नरकगामी हेबाको हुए ना, जमदूतगण ताहांकर दर्शन पांती नाही, से विष्णु लोकरे पूजित होती। म्रियमाणो हरिनाम गुणन पुत्रो उपचारितम अजामिलो अपि उद्गाद धाम किमुत श्रद्धया गुणन। ओहो, मृत्यु जंत्रणारे म्रियमाण होई पुत्र को आह्वान करिबा उपलक्ष्य हेउ हरिनाम ग्रहण करि अजामिल भଳି ब्रह्म बंधु मध्य भगवान कर धाम प्राप्त हला। सेही हरिनाम निरपराधरी ओ श्रद्धार सहित सतत कीर्तन कले जे जीव तधाम प्राप्त हेब, एथिरे आउ कौन संदेह अछि। पुत्र को आह्वान करी अजामिल विष्णु लोक गमन कला, यदि शुद्ध भावे आग्रहर सहित प्रेम सहित व्यक्ति कीर्तन करे, जप करे, तार स्थिति कौन हब अनुमान करंतु, अनुमान टिके करंतु। एठी विश्वनाथ चक्रवर्ती ये सब कौन भाष्य देइछंती, आपण माने को जाय पाठ कले आज शेष कर देले कि ସେଇଟା ସରିକି ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ। अच्छा अच्छा, ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବାଣୀ ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ତେବେ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ କେତେ ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ନାମ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ ନାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଗୋଲକ ଯିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସିଏ ବା ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଜୁହାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରଭୁ ଜୁହାରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମହାନ ସୁଯୋଗ, ମହାନ ଧନ କୁ ଆମେ ଛାଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ କଥା ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି, ନାଟା ନୌକାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। ଏପଟ ସେପଟ ନହେବା ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି।
हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, पुस्तक गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समस्त को दंडवत प्रणाम। कार कौन प्रश्न अच्छी कि नहीं किछि? आज केते स्ट्रेंथ केते